This is the main event of the evening. Jomaruma Promotion proudly presents Bakbakan sa Sitio Sapa, Tilhaong Konsolasyon. Sponsored by Konsehal Iti Talasik, Gerald Balanay, Romil Noynay. Mauna to ang mga sponsors sa. Organized by Boss Panis. Okay, game 1 of the best of 3. Team Cebu City versus Team Konsolasyon. 1-0 na, 1-0 sa atong game 1. Grabe serbisyo ni Jimboy ha. Sadam, Sagang nagyapon. Tok mo ni Sadam, gikalitas Jubil. Dive, side out. Bola sa Team Cebu City. Servisyo Mr. Explosive Jubil Bersinas para uno. Sabit. Side out. 1-0. Servisyo para dos. Point 2-0. Para Tris, servisyo to di. Sagang. Sangos panganod. Point 3-0. Game 1 pa niya, Para 4. Sagang. Buna lang Jibu, gitok mo lang sa damo. Side out. Bola sa Team Cebu City. 3-0. Servisyo Jason, the pride of Bulhon. Ha? Gil. Latos. Inside. Ono Tris. Ono Tris. Paradus. Win. 2-3. Para Igualis. Bang. Para. Gilapdusan. Babag. 3 Igualis. Servisyo Jason. 4-3. 4-3. Para 5. Tony. Jason again. Bang! Tara, laras na. Idol Jobert Barsinas. Bang! Labay! Jobert again. Wag walon. Sagang, Sadam. Tara, ubirhido. Maro akalkulado kay. Lapas. Side out. 3-4. Inside. Igualis. 4. Igualis 4. Kini para 5. Jason. Sagang. Bunalan. Ginayan. Gadagan Jubil. Saud. Sagang. Bang. Nakabunal si Jubil. Sagang. Sadam na. Wab sango na tara kini. Lapdusan. Bomba nito di. Patay ko ng baki. Servisyo Sadam forever. The game breaker. Out ball. Servisyo Sadam para size. Jason. Side out. Cuatro cinco atau skora 4-5. Servisyo Jimboy. Sagang. Gilapdusan. Gikaingin dire ang overhead sa Team Cebu City. Igualis 5. Para 6. Sagang.
gibunalan. Gipunan. Napagyod. Dapa, dara! Di na mapunit eh. Grabe atake Cebu City. Side out. Boss, pa-shout out. Igual 5. Service yung Mr. Exclusive Jobert Marcinas. Para size ni. Lapdos. Dapa. Ilawom tunnel miyagi. Di madawat sa ahensya. Shout out. Shout out, Boss Hari. Shout out dahil ni Boss Hari. Maglasang. Shout out. Happy Fiesta, Purok Tinago. Oh, happy Fiesta Purok Tinago. Yeah. Service ito ni. Igual 5 side out. Bola sa Team Cebu City. Shout out na yan ni Pitik Partner ha. Diha sa Aurora sa Buanga. Shout out sa ni Boss Charlie Milan. Service yung Jason. Shout out ni Boss Janak Rabaya diya sa Rabaya Compound Talisay. Shout out sa ni Boss Tony ug ni Mama Maricel pa sa timpo diya sa Guadalupe Carcar. Shout out Sir Jonathan Arquion, Cordoba. Oh guys, shout out sa ni Tatay Conrado Oliga diya sa Lopez Labangon. Shout out Konsyal Silso Gabodada. Jason, gilabay gawas ang bola. Size 5. This halftime is brought to you by the Crunchy and Tasty Maricel Anthony Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. Mapalitan ninyo diya sa Guadalupe Carcar. O ang Jurkin Construction Supply para sa inyong construction needs. Jurkin Construction Supply. O ang Arnoco Ono Disco Mobile. Basta doon na mo'y disco. Punta ka ang Arnoco Ono. Aso-aso ng bula. Wait. City 5 para 8. Milupad na si Bill. Jubil again. Grabe gitabas-tabas oy. 8 5. Awan pas kang manang. Service yung Jubil para 9. Allah, nakuha pa oh. Waga. Damhang Jimboy. 9 5. Service yung para Gis. Talo. Jimboy. Wait. G5. Tinunga atong score. Tinunga. Servisyo, Jubil. Lasto na ang team konsentrasyon. Bagrak ni Jubil. Wakasod. Servisyo Sadam Forever. Sagang. Out bola ang Team Cebu City, side out. Bola sa Team Konsolasyon. Shout out and more power sa ato ang mga sponsor. Konsyal Iti Talisik Gerald Balanay og ni Romel Noynay. Mao na to mga sponsor. Shout out. Tony Sagang. Bang! Gipabutan oy. Grabe, hari na. Last ball para Daug. Service yung Jimboy. Agay. Side out. Why taong barangay. Cinco 11 para size. Service yung Mr. Exclusive Jobert Marcinas. Sagang yapon. Grabe atake Team Cebu City ha. Bagdok. May bawas ang Team Consolation. Sagang. Bagrak. Ito ni. Puna ang Jimboy. Out ball. Size City. Kini para City. Point City. 11. Para 8. Todi Sagang.
Tag. Todi namugha. Jubil to the rescue. Sagang pa Todi gikamang-kamang. Todi. Out ball. City 11 para daw Servisyo highlights boy Todi. Agay. Nice counter from Team Cebu City. Side out. Servisyo sa Team Cebu City. City 11 para Otso. Todi sagang. Tok mo di Sadam. Adin Amada. Din Amada gyud. Din Amada si emergency. Boy, ang sa'yo na niya, bay? 11. Last 4, last 1. Hashtag mag maapsa no? Dakong disgrasya. Jubel. Jimboy. Out ball. Last 3, last 1. 9-11. Last 3, last 1. Parajis. Jubel. Jubel again. Shout out na yan ni Boss Manuel Misa, ang atong official snack ni dire sa atong bakbakan ang Buko Juice ug ang botsi ni Boss Manuel Misa. Gis 11, last 2, last 1. Servisyo Jason, para 11. Todi, Lobo. Nalan Jobert, Tuara, bakanti na sad. Iguales 11 na. Servisyo Jason. Todi. Lah. Bang! Grabing! Bagrak ni Todi eh. Igking ang depensa sa Team Cebu City atong tungura na. Kalitan ba? O katong mga gigutom ha, makapalit mo diag botsi ni Boss Manuel Misa, mao na yung official datong snack sa atong bakbakan. Daog na! May daog ang Team Consolation sa atong game 1 sa atong bakbakang main event. At angin ninyo atong game to.